बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोचिस्तान में ऑपरेशन, दहशत गर्दों को हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिल रही है? चुड़ैल सनसनीखेज खबरें ले आई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात फिर खतरे में। इसराइल की अब खैर नहीं है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के कारंदों का ताक़ुब जारी है और अब तक कलअदम BLA के 193 दहशतगर्द जहन्नुम जा चुकी हैं। ये दरिंदे जिन लोगों के हकूक़ के लिए बंदूक उठाने का दावा करते हैं, आज अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हीं लोगों को ढाल बनाकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुके हैं। क्वेटा, कलात, बारखान, थम्प, तुरबत और नोशकी समेत हर जगह मौत इनका पीछा कर रही है। आज सुबह भी कच्छ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। पूरी दुनिया इस वक्त यह सवाल कर रही है कि इन दहशतगर्दों के पास इस कदर जदीद हथियार और ड्रोन्स कहां से आए हैं? उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट और फंड्स कौन फराहम कर रहा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको चंद तस्वीरें और वीडियोस दिखाना चाहता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देखें। यह हकूक से महरूम एक गरीब BLA कमांडर की किट है जो हालिया ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ी है। अब जरा ईमानदारी से बताएं, क्या ये सब किसी महरूम बलोच का एहतजाजी सामान लगता है? और इस तस्वीर में आपको जो बंदूक नजर आ रही है ना, वो अमरीकी साख्त M4 राइफल है जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। इसके साथ RPG-7 के 5 गोले हैं जो तकरीबन 10 लाख रुपए के हैं। ये सिर्फ इन 2 हथियारों की मालियत 14.3 लाख रुपए है। ये वो रकम है जो एक आम रिक्शा चलाने वाला या खेती बाड़ी करने वाला अपनी पूरी जिंदगी में बमुश्किल जमा कर पाता है। अब आते हैं बारूद और बैकअप फायर पावर पे। इस तस्वीर में नजर आने वाले AK-47 के 2 फौलादी मैगजीन सिर्फ 11,000 रुपए के हैं, लेकिन इसके साथ जो हैंड ग्रेनेड और मुख्तलिफ राइफल्स की गोलियां मिली, इनकी मालियत तकरीबन 84,000 रुपया बनती है। यानी मजीद 1 लाख रुपए का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए दस्तियाब है कि अगर पहला हमला लंबा हो जाए तो गोलियां खत्म ना हो। इस तस्वीर में नजर आने वाले फौजी मियार की दूरबीन और 2 ट्राईपॉड की टोटल प्राइस बनती है 1,40,000 रुपया और इसके साथ कैनन के कैमरे और 3 अदद मेमोरी कार्ड्स भी, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। यानी 4 लाख रुपए की फोटोग्राफी किट सिर्फ इसलिए साथ रखी जाती है ताकि धमाके या हमले की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की जा सके। तो इन हमलावरों ने आपस में राब्ता कायम रखने के लिए भी एक पूरा सेटअप बना रखा है और इस तस्वीर में आपको 2 पुराने नोकिया के फीचर फोन और 2 स्मार्टफोन्स नजर आ रहे हैं जिनकी मजबूरी मालियत 1,30,000 बनती है और साथ ही दर्जनों प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स और टॉप अप वाउचर्स भी बरामद हुए हैं जिनकी मालियत तकरीबन 14,000 रुपये। कुल मिलाकर देखें तो मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक इस सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 22 लाख रुपया बनती है और अगर यही चीजें ब्लैक मार्केट या स्मगलिंग के जरिए लाई जाएं तो पूरी कीमत आप समझे सीधी 40 लाख रुपए तक चली जाती है। अब अपने दिल पर हाथ रख के सवाल करें, क्या कोई गरीब मजदूर या हकूक की जंग लड़ने वाला अपनी जेब से इतना सरमाया लगा सकता है? जब एक आम दहशतगर्द पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही हो तो समझ लो कि हकूक की आवाज नहीं बल्कि डॉलर की जंग है। ये बरामदगी उसी डॉलर जंग की पक्की रसीद है। अब तो इसराइल के अखबारात खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि BLA को भारत के साथ साथ इसराइल भी फंडिंग कर रहा है और ड्रोन जैसे जदीद आलात फराहम कर रहा है। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं तो अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये मनाजिर देखें। आप देख सकते हैं कि BLA के कारंदे आबादियों में घुस कर पनाह ढूंढ रहे हैं, गली मोहल्लों में घुसकर आम लोगों के घरों पर रॉकेट दाग रहे हैं, घरों की छतों से फोर्सेस पे गोलियां बरसा रहे हैं और इस सारे मंजर की वीडियोग्राफी के लिए और उसके बाद कंप्लीट करके इसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और सारे खेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना और मुस्तकबिल में इस इंतशार को ईरान के अंदर मुंतकिल करना। लेकिन आप मेरी बात लिख लें, इस बार ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे तमाम ग्रुप्स का बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। रही बात बयानिए की, तो सूबाई हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 तक की 25,000 से ज्यादा असामियों के इश्तिहारात जारी कर दिए, जबकि ग्रेड 16 और 17 की 4,000 असामियां पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई हैं और बलोच नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो इन दहशतगर्दों का बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। बारखान के अवाम को तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ खुलकर सड़क पर निकल आए हैं। देखें जरा। इंशाअल्लाह ये धरती ती कब्जा करन न दिसूं, असे अपने वतन ते आप मालिक हूं।
آپ مالک ہوں، پاکستانی ہوں، پاکستان سے رہ کر انشاءاللہ ہائے سب حلالی پرچم سو کھڑے کرو نا جھنڈے پاکستان والے نیچے کیوں کندر ہائی اتفاقیت وچ انشاءاللہ. امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کے روز ترکی میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت ملی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس موقع پہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ان مذاکرات کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد تو مجھے یہ بات چیت اب کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے. امریکن میڈیا خبر دے رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے مقام اور فارمیٹ میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا. ایران کی خواہش ہے یہ مذاکرات استنبول سے مسقط کر دیے جائیں اور ایران کی جانب سے دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ پاکستان، ترکی اور عرب ریاستوں کو شامل کیے بغیر امریکہ اور ایران براہ راست بات چیت کریں. دونوں ملکوں کے نمائندے مسقط میں بیٹھ جائیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کوئی معاہدہ کریں اور ایران اس بات پہ آمادہ ہے اس کے بعد 60% انرچ یورینیم کے جو ذخائر ہیں وہ ان کی انرچمنٹ کی سطح کو کم کر کے 20% تک لے آئے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کی انرچمنٹ کی شرح جو ہے 90% ہوتی ہے. تو ایٹمی آبدوز کے ایندھن کے لیے یورینیم کو 60% انرچ کیا جاتا ہے. طبی آلات اور ادویات کے لیے 20%، جبکہ بجلی کی پیداوار کے لیے 5% انرچمنٹ کافی ہوتی ہے. تو ایران کا مطالبہ ہے کہ اس شرط پہ یورینیم افروز کی انرچمنٹ کی شرح کم کر دے گا اگر امریکہ اس کے نقصانات کا ازالہ کرے اور اس پہ عائد اقتصادی پابندیاں ختم کرے. ایران ابھی تک اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی کوئی سمجھوتا کرنے پہ آمادہ نہیں. وہ حماس اور حزب اللہ کو چھوڑنے سے بھی انکار کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے باوجود پر امید ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے. They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. تو امریکہ کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو زیرو تک لے جائے، یعنی لیبیا کی طرح وہ بھی اپنے ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پہ ختم کر دے. ترکی اور بعض عرب ممالک بالخصوص قطر نے ایران کو ضمانت دینے کی پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے پاس موجودہ 90% انرچ یورینیم رشیا کے حوالے کر دے تو بدلے میں ایران کو اربوں ڈالر کے فنڈز فراہم کر سکتے ہیں. لیکن ایرانی قیادت جس طرح کے بیانات دے رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے ایران کسی وعدے یا ضمانت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کسی صورت اپنی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ نہیں چاہتا. اس لیے ایرانی قیادت کھل کر کہہ رہی ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے، اگر اس دفعہ مذاکرات ناکام ہوئے تو اسرائیل کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ایران کی ساری تیاریاں جو ہیں ان کا رخ جو ہے امریکہ تو ہو نہیں سکتا، اسرائیل ہے. اور امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں جتنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ہے، اس میں کئی عرب ممالک بھی شامل ہیں. تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں سب کی کہ کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا، آپ کے خیال میں کیا ہوگا. آپ کہاں سے کامنٹ کریں، کس جگہ سے، یہ ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.